सोशल साइंस और नेचुरल साइंस भितर फरक कौन डिफरेंस डिस्टिंक्शन फिजिकल नेचुरल साइंस फिजिकल नेचुरल वर्ल्ड मैटर एनर्जी लाइफ अर्थ गोल हूँ डिस्कवर यूनिवर्सल लॉ गवर्निंग नेचर जोड़ा नेचर को गवर्न कर शासन करुच्ची कैरेक्टरिस्टिक हाई प्रेसिस मेथड हूँ कंट्रोल लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट द्वारा मेजरमेंट द्वारा ऑब्जर्वेशन द्वारा मैथमेटिकल मॉडलिंग द्वारा साइंटिफिक मेजरमेंट कैरेक्टरिस्टिक हूँ सब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एग्जांपल एस्ट्रोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक हूँ ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स रिप्रोडक्टिबिलिटी नेचुरल साइंस ना यहाँ तो सोशल साइंस हूँ सामाजिक विज्ञान ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी कल्चर इंटरेक्शन जियोग्राफी गोल हूँ अंडरस्टैंड ह्यूमन पैटर्न्स डाइवर्सिटी सोशल कल्चर एंशिएंट कल्चर मेथड सर्वे इंटरव्यू द्वारा फील्ड वर्क स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परिसंख्यान हिस्टोरिकल एनालिसिस केस स्टडीज सर्वे स्टडीज एग्जांपल सोशियोलॉजी इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल साइंस एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री सोशियोलॉजी समाज विज्ञान नृतत्व एंथ्रोपोलॉजी नृविज्ञान मनीष कैरेक्टरिस्टिक हूँ वेरिएबिलिटी लेस प्रिसाइज कम प्रेडिक्शन नेचुरल की डिस्टिंक्शन हूँ नेचुरल साइंस हूँ स्टडीज व्हाट इज इन द फिजिकल यूनिवर्स बाहिक विश्व सोशल साइंस हूँ स्टडीज व्हाट पीपल डू एंड हाउ सोसाइटीज फंक्शन पीपल कौन करती और सोसाइटी कौन फंक्शन करे कॉम्प्लेक्स जटिल डिपेंडेंट स्वाधीन कॉन्टेक्स्ट प्रेडिक्टेबल पूर्वानुमान करियो प्रेडिक्ट करियो लॉ बेस्ड नेचुरल साइंस हूँ लॉ बेस्ड प्रेडिक्टेबल सोशल साइंस हूँ कॉम्प्लेक्स कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट कॉन्टेक्स्ट कौन विषय वस्तु कौन अच्छी समाज विज्ञान नेचुरल साइंस फोकस करुच्ची सोशल साइंस भितर जो डिफरेंसटा रिलेशनटा हिस्ट्री हूँ फाउंडेशन एंड कॉन्टेक्स्ट फॉर सोशल साइंस माने मूलदुआ विषय वस्तु हिस्ट्री प्रोवाइडिंग क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव क्रमान्वय से नैरेटिव जगौची नैरेटिव एंड स्पेसिफिक इवेंट लाइक रिवोल्यूशन केमती होची माइग्रेशन इकोनॉमिक शिफ्ट के अर्थनीति शिफ्ट होची रिवोल्यूशन मान विद्रोह दैट सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस राजनीति इकोनॉमिक्स अर्थनीति एंथ्रोपोलॉजी नृविज्ञान मनुष्य विज्ञान एनालाइज विथ देयर थियोरीज थियोरी द्वारा एनालाइज करछि एंड मेथड्स द्वारा टू अंडरस्टैंड बुझीपर ह्यूमन बिहेवियर मनुष्यर व्यवहार सोसाइटी समाज इंस्टीट्यूशन संस्था क्रिएटिंग सिंबॉलिक रिलेशनशिप्स गोटे रिलेशनशिप्स सिम्बायोटिक माने सहजीवित रिलेशन विथ हिस्ट्री ऑफर्स हिस्ट्री माने व्हाट एंड व्हेन कौन और केते बेले वेल सोशल साइंस ऑफर द व्हाई कहीं समाज विज्ञान एंड हाउ किपरि हिस्ट्री हूँ व्हेन एंड व्हाट कौन केते बेले एंड सोशल साइंस हूँ व्हाई एंड हाउ किपरि कहीं विथ बाउंड्रीज ऑफन ब्लरिंग द डीपर इनसाइट इनटू द कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटीज डीपर इनसाइट मैंने गभीर अंतर्भुक्त किंतु कॉम्प्लेक्स जटिल सोशल रियलिटीज सामाजिक वास्तवता प्रोवाइड डाटा कॉन्टेक्स्ट रॉ मटेरियल हूँ इवेंट्स टाइमलाइन्स कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक उन्नति सोशल साइंटिस्ट समाज विज्ञानी टेस्ट थियोरीज एंड अंडरस्टैंड थियोरी को टेस्ट कर बुझीपर चेंज ओवर टाइम बुझीपर चेंज ओवर टाइम पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हिस्टोरी ऑफर्स द रॉ मटेरियल हिस्टोरी ऑफर करे रॉ मटेरियल माने रिसोर्स उस इवेंट टाइमलाइन समय कल्चरल डेवलपमेंट सांस्कृतिक जो उन्नति इवेंट्स सोशल साइंटिस्ट यूज टू टेस्ट थियोरी को टेस्ट करती थियोरी अर्थ होची अंडरस्टैंड चेंज ओवर टाइम बुझीपारती
पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व किपर पॉलिटिकल सिस्टम इवॉल्व हुए एक्सप्लेन इवोल्यूशन origin and transformation of social structure origin उच्च ट्रांसफॉर्मेशन के परिवर्तन हम सोशल स्ट्रक्चर के परिवर्तन है सामाजिक गठन विश्वास प्रैक्टिस शोइंग हाउ सोसाइटीज बिकम व्हाट दे आर सोसाइटी हूँ कौन ऑफर आइडेंटिटी एंड मोरालिटी हिस्ट्री हेल्प करे बिल्ड कलेक्टिव आइडेंटिटी सामूहिक आइडेंटिटी प्रोवाइड मोराल लेसन नैतिक लेसन पाठ फ्यूचर जनरेशन भविष्यतर पीढ़ी की फंक्शन इन सोशल स्टडीज मूल फंक्शन क्रिया साइंस हूँ एनहांसिंग हिस्ट्री समाज विज्ञान इतिहास को वृद्धि करती एनालिटिकल टूल्स सोशियोलॉजी प्रोवाइड्स कॉन्सेप्ट फॉर सोशल डायनामिक्स कॉन्सेप्ट तथ्य फॉर सोशल डायनामिक्स सामाजिक पॉलिटिकल साइंस ऑफर्स फ्रेमवर्क्स फॉर गवर्नेंस शासन फ्रेमवर्क तैयारी करे बाड़ इकोनॉमिक्स हेल्प्स अंडरस्टैंड अर्थनीति साहाय्य करे अंडरस्टैंड पास्ट वेल्थ प्रॉपर्टी अतीतर धन दारिद्र्यता एंथ्रोपोलॉजी इल्यूमिनेट करे कल्चर्स गिविंग हिस्टोरियन डीपर लेंसेस एंथ्रोपोलॉजीटा नृविज्ञान कल्चर्स संस्कृति जोटा इल्यूमिनेट करे देखाए मैथोलॉजिकल इनपुट मैथोलॉजी मैथोलॉजिकल इनपुट by historian deeper lenses ऐतिहासिक डीपर गभीर लेंस एनालिटिकल मेथोडोलॉजिकल इंप्रूवमेंट सोशल साइंस टेक्निक्स लाइक सैम्पलिंग डाटा कैन समटाइम्स रिफाइन करियो हिस्टोरिकल रिसर्च मान ऐतिहासिक रिसर्च रिड्यूसिंग सब्जेक्टिविटी को कमेब इंटरकनेक्टेडनेस एग्जांपल्स हिस्टोरी एंड सोशियोलॉजी हूँ इतिहास सोशियोलॉजी मान समाज विज्ञान किपर सोसाइटी चेंज करे अर्बानाइजेशन को सोशियोलॉजी एक्सप्लेन्स व्हाई सोशल स्ट्रक्चर्स हिस्ट्री देखो कि सोसाइटी चेंज है अर्बानाइजेशन है समाज विज्ञान एक्सप्लेन्स व्हाई सोशल स्ट्रक्चर्स समाजर गठन रोल्स भूमिका हिस्टोरी ए पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री रेकॉर्ड करियो डेवलपमेंट एंड गवर्नमेंट पॉलिटिकल साइंस स्टडीज थ्योरी एंड फंक्शन ऑफ द सिस्टम ये फंक्शन गवर्नमेंट डेवलपमेंट थ्योरीटा फंक्शन केमती कार्यकलाप डेवलपमेंट गवर्नमेंट हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री डिटेल्स पास्ट इवेंट प्रतीतर इवेंट ट्रेड रूट कौन क्राइसिस संकट इकोनॉमिक्स एनालाइज करियो दिस इवेंट हिस्ट्री सोशल साइंस हिस्ट्री एंथ्रोपोलॉजी हिस्ट्री डॉक्यूमेंट कल्चरल कंटैक्ट हिस्ट्री डॉक्यूमेंट करे कल्चर संस्कृति कंटैक्ट माइग्रेशन स्थानांतरण एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करे द कल्चर्स इन्वॉल्व संस्कृति कल्चर्स इन्वॉल्व संस्कृति अंतर्भुक्त संस्कृति हिस्ट्री इकोनॉमिक हिस्ट्री डिटेल्स पास्ट इवेंट आर्थिक इतिहास पास्ट अतीतर इवेंट्स ट्रेड रूट्स क्राइसिस इकोनॉमिक्स एनालाइज करे इवेंट फॉर पैटर्न एंड इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक्स एनालाइज करे अर्थनीति हिस्ट्री रिकॉर्ड करे द डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट डेवलपमेंट पॉलिटिकल साइंस स्टडी थियोरी एंड फंक्शन दिस सिस्टम साइंस हूँ कौन हिस्ट्री मान हूँ केवल फाउंडेशन कंटेस्ट फॉर सोशल साइंस फाउंडेशन दब क्रोनोलॉजिकल नैरेटिव एंड स्पेसिफिक इवेंट रिवोल्यूशन माइग्रेशन स्थानांतरित इकोनॉमिक शिफ्ट केमती होची सोशल साइंस सोशियोलॉजी
anthropology, political science, economics ଦରକାର analyze କରିବ function, theories, methods to understand କେମିତି ବୁଝିବ human behavior, society and ସମାଜ, ancient culture, institution creating symbol। ତେଣୁ sociology historyଟା ହେଉଛି background starting of the knowing about the ancient modern everything's context, but theory and activities functions why and how କିପରି that will understand by social science। history offers raw material ଦେବ କେବଳ ପ୍ରଥମ raw ମାନେ ମୂଳ ଜିନିଷ ଦେବ କଞ୍ଚାମାଲ events timelines chronological order culture development ସଂସ୍କୃତି। social scientist ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ଥିଓରିଜ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ମନେ ବୁଝନ୍ତି ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଟାଇମ୍ ଅନୁଯାୟୀ ହାଉ ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା କିଭଳି ପଲିଟିକାଲ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇଭଲ୍ଭ ହେଲା ହାଉ ମ୍ୟାନ୍ ଫାଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଡରିଂ ଇନସାଇଡ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଫର୍ ହଣ୍ଟିଂ ହାଉ ଇଟ୍ ସେଟଲ୍ ହେଲା ନିୟର୍ ଦ river side and the grassy land valley the plain area so how and why kahinki these are the sociology social context explain evolution hala how ancient man without naked dress lettering how it settled how today it becomes beautiful and handsome how it possible hela identity history helps build collective identity सब चाइल्डहुड होची कोन माने पिला दिन डेवलपमेंट टास्क चाइल्डहुड डेवलपमेंट टास्क होची वेरी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी माने दक्ष की स्किल मुख्य दक्ष एंड कॉम्पिटेंसीटा लर्न एट डिफरेंट एजेस विभिन्न एजेस रे केम शिक्षा करियो डेवलपमेंट टास्क ऑफ चाइल्डहुडटा केमती डेवलप होची infant learning trust and motor skill infant माने शिशु 2 वर्ष 50 तक learning trust and motor skills out gaining the independence autonomy शासन स्वायत्त केन पाइबो प्री स्कूलर स्कूल पूर्व डेवलपिंग लैंग्वेज केम सिकुची सोशल रूल सामाजिक नियम स्कूल एज्ड किड्स स्कूल जो जानते एज्ड किड्स मास्टरिंग रीडिंग पढ़िबारे मैथ कॉम्प्लेक्स सोशल स्किल्स विभिन्न सामाजिक दक्षता एंड सेल्फ कंट्रोल आत्म नियंत्रण ऑल क्रुशियल फॉर अडॉप्टिंग टू सोसाइटी एंड बिल्डिंग फ्यूचर टास्क ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट टास्क केमते सब मेन होची इन्फेंसी रहउची 18 मास भीतर 2 वर्ष भीतर फिजिकल होल्डिंग हेड अप मुंड उठेब रिचिंग क्रॉलिंग गुरुंडीब वॉकिंग चलिब मोटर स्किल माने पिकिंग अप खाद्य उठेब पिकिंग अप फूड मोटर स्किल्स इमोशनल सोशल डेवलपिंग ट्रस्ट बुद्धि पाइब फीलिंग लव भल पाइबा रिएक्टिंग टू पीपल को रिएक्ट करिब प्रतिक्रिया शोइंग लाइक्स डिसलाइक्स लाइक पसंद करिब अपसंद करिब बीइंग काम्ड बाय कांटेक्ट तापर टडलरहुड माने होची 18 मास 3 वर्ष फिजिकल वॉकिंग इंडिपेंडेंटली माने चलियो यूजिंग हैंड्स हाथ टॉयलेट ट्रेनिंग 3 वर्ष भीतर टॉयलेट ट्रेनिंग हैंड रे यूज करियो चलियो इंडिपेंडेंटली using words combining words following simple instruction को फॉलो करियो अंडरस्टैंडिंग बुझामणा इमोशन लैंग्वेज होची यूजिंग वर्ड यूज करियो कंबाइनिंग वर्ड को जॉइन करियो छोट लिटिल सेंटेंस फॉलोइंग सिंपल इंस्ट्रक्शन माने सिंपल माने सरल इंस्ट्रक्शन माने सरल निर्देश अंडरस्टैंडिंग बुझामणा इमोशन आवेग सोशल बा इमोशनल
ଗେନିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବ। ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ ସେପାରେଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେବ। ମେକିଂ ଚଏସ୍ ବିଫୋର୍ 3 years ବିଫୋର୍ 2 years ହାବିଟେବଲ୍ ୱିଥ୍ ମଦର୍ସ ସାଥିରେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ସାଥିରେ ମିଲ୍କ ଫିଡ଼ିଂ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିବ। ସେପାରେଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେବ। ମେକିଂ ଚଏସେସ୍ ଇଚ୍ଛା ତିଆରି କରିବ। ଏକ୍ସପ୍ରେସିଂ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଟଡଲରହୁଡ଼ରେ 18 ମାସ 3 ବର୍ଷ। ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ହେଉଛି 3 ରୁ 5 ସ୍କୁଲ ପୂର୍ବରୁ। ଫିଜିକାଲ ବେଟଲ୍ କୋଅର୍ଡ଼ିନେସନ୍ ଡ୍ରେସିଂ ହେବ। ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ୟୁଜ୍ କରିବ। ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବ। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ମାନେ ଫଲୋଇଂ ରୁଲ୍ସ ମାନିବ। ବୌଦ୍ଧିକ ଟେକିଂ ଟର୍ନସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବୁଝିବ ନଟ୍ ରିଅଲ୍। କାର୍ଟୁନ୍ ଏରା ସବୁ ବୁଝିପାରିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କାର୍ଟୁନ୍ ନଟ୍ ରିଅଲ୍। ତାପରେ ହେଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ କନଭରସେସନ୍ ଟେଲିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ୍। କନଭରସେସନ୍ କଥୋପକଥନ କରିବ। ଟେଲିଂ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ଗପ କହିବ। ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି 6 ରୁ 12। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ସମାଜର ଜଟିଳତା ବୁଝିବ। କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ୍ ସବୁଠି ସୋସିଆଲ ଇମୋସନ୍ ରହୁଛି। ଫିଜିକାଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସ୍କୁଲ ଇମୋସନାଲ୍। କଗ୍ନିଟିଭ୍ରେ ପିଲା ବାପା ମାଆଠୁ ଅଲଗା ହେବ। ପ୍ରି ସ୍କୁଲରେ ହେଉଛି ସେପାରେସନ୍ ହେବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ପ୍ଲେଇଂ ୱିଥ୍ ପିୟର୍ସ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବ। ସାଙ୍ଗକୁ ପିୟର୍ସ କୁହାଯାଏ। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ସେପାରେସନ୍ ମାନେ ଅଲଗା ହେବ। ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଅଲଗାକୁ ମାନେ 3 ରୁ 5 ବର୍ଷ ହେବ। ଡେଭଲପିଂ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆତ୍ମ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ବେସିକ୍ ରାଇଟ୍ ରଙ୍ଗ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବୁଝିବେ ଯେ 5 ବର୍ଷ ପିଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ କନଭରସେସନ୍ ଗପ କହିବେ। ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ 6 ରୁ 12 ହେଉଛି ସ୍କୁଲ ଏଜ୍। ସ୍କୁଲ ଏଜ୍ ହେଉଛି ବେସିକ୍ ମ୍ୟାଥ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ସାମାଜିକ ଜଟିଳତା। ସୋସିଆଲ ଇମୋସନାଲ୍ ଡିପେନିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ମାନେ ଗଭୀର ସାଙ୍ଗ ନିବିଡ଼ ସାଙ୍ଗ। ଡିପେନିଂ କ୍ଲୋଜ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ ଇମୋସନ୍ ଆଙ୍ଗର ଇମୋସନ୍ ଭାବକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଂ କରିବ। ଆଙ୍ଗରକୁ ରାଗକୁ। ସ୍ୟାଡ୍ ଦୁଃଖ। ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ବୁଝିବ। ଆୱାରନେସ୍ ସଚେତନ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଫିଲିଂସ୍ ଅନ୍ୟର ଫିଲିଂସ୍କୁ। ଟେଲିଂ ପ୍ଲଟ୍ସ ଷ୍ଟୋରିଜ୍ ବଡ଼ ଷ୍ଟୋରି କହିପାରିବ। ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏନ୍ସି ଆତ୍ମ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍କିଲ୍ସ ଥ୍ରୋଇଂ ଅଧିକ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ ଖେଳ ଦକ୍ଷତା। ଆକ୍ରସ୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ କି ଥିମ୍ସ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍ସ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭାଷା ଓ ଯୋଗାଯୋଗ। ଫ୍ରମ୍ ସିଙ୍ଗଲ ୱାର୍ଡ ଟୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନଭରସେସନ୍ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ ଶବ୍ଦଠୁ ମାନେ ଜଟିଳ କଥୋପକଥନ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ। ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଅଟୋନମି ସ୍ୱାଧୀନତା ସ୍ୱୟଂ ଅଟୋନମି ସ୍ୱୟଂ ଶାସନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ସେଲ୍ଫ ରିଲାଏନ୍ସ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶିଖିବେ। ଡିସିସନ୍ ମେକିଂ କରିବେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ ସମୟରେ। ଇମୋସନାଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ଇମୋସନାଲ୍ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଫିଲିଂସକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ବ୍ୟବହାର। ସୋସିଆଲ ସ୍କିଲ୍ସ ସାମାଜିକ ସ୍କିଲ୍ସ ଦକ୍ଷତା। ରିଲେସନସିପ୍ ଫର୍ମିଂ ତିଆରି କରିବେ। ଇମ୍ପାଥି ସହାନୁଭୂତି ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସୋସିଆଲ ରୁଲ୍ସ ସାମାଜିକ ଆଇନକି ମାନିବେ ନିୟମ। ଫିଜିକାଲ ଆଣ୍ଡ କଗ୍ନିଟିଭ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ଶାରୀରିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ଦକ୍ଷତା। ଡେଭଲପିଂ ମୋଟର ଆବିଲିଟିଜ୍ ଖାଇବା ପାଠ ପଢ଼ିବା ମୋଟର ଖେଳିବା ମୋଟର ଆବିଲିଟିଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବେ। ସବୁ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼ରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ଟାସ୍କ। ମାନେ ସାମାଜିକରଣ ପ୍ରୋସେସ୍। ସାମାଜିକରଣ ମିନ୍ସ ଲାଇଫ୍ ଲଙ୍ଗ ପ୍ରୋସେସ୍
through which individual internalize the norm. ସାମାଜିକକରଣ ମାନେ the value, behavior, social skills, ସାମାଜିକ ଦକ୍ଷତା primary means which culture transmitted ହେବ from one generation ସଂସ୍କୃତି ସଞ୍ଚରଣ ହେବ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ shaping an individual personality ବ୍ୟକ୍ତିଗତ individuals personality and self ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଆଉ ନିଜର ସାମାଜିକରଣ means actually expert in society behaviors and norms, ethicals, moral conduct and lifelong process ଜୀବନ ସାରା ଗୋଟେ socialization ମାନେ how to live in the society and adjusted and accumulated with society, collaboration, cooperation. Individual internalize the norms. Individual ବ୍ୟକ୍ତିଗତ individual अर्थ ହେଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ